الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yesterday we spoke about how human beings in general, because all of us are under the one system, how the nature of human beings changed. We came from a state of fitra to a state of delusion, and we went on to a state of fantasy. Jadi kemarin kita berbicara tentang umat manusia secara umum, karena memang kita semua sekarang ini hampir semuka bumi ini dikatakan berada dalam satu sistem, di mana pada dasarnya adalah sistem yang berubah dari fitrah kepada setengah ilusi menjadi benar-benar sistem halu, dan manusianya itu jadi manusia halu. So, the correlate of that, so the political side of that change was we came from the fitra stage was we had a personal rule, right? And in the state of delusion we had capitalism and democracy, and in the state of fantasy we had oligarchy. Jadi hubungannya adalah antara yang batin sama yang luar adalah suatu personal rule itu fitrah, kemudian suatu yang setengah ilusi itu demokrasi kapitalisme, dan ketika benar-benar halu itu sudah jadi oligarki. Jadi personal rule, sistem personal rule itu berkaitan dengan masyarakat, dengan manusia yang memang seperti fitrah. The Chaitanya described capitalism not as a system. He said capitalism is not a system, it is a psychosis. Jadi menurut Syekh Qadir, kapitalisme itu bukan sebuah sistem, tapi tepatnya itu sebuah psikosis. So it's and that psychosis has paralyzed Psikosis itu telah melumpuhkan kita, everyone, including the Muslims. telah melumpuhkan semuanya, termasuk orang-orang yang mengaku Muslim. And the proof of that was the reaction of the Muslims during the Palestinian genocide. Buktinya adalah reaksi umat Islam ketika genosida Gaza kemarin. Itu merupakan bukti dari kelumpuhan reaksi umat Islam. Yeah, Muslim leaders spoke out against it, but no one picked up one finger to stop. Pemimpin-pemimpin Muslim memang pada bicara, pada mengatakan ini semua harus stop dan lain-lain masalah Gaza, tapi ya ngomong doang gitu, nggak ada aksi nyata untuk menstop itu semua. The way that people have been anesthetized by capitalism is through a very elaborate ideology. Cara kapitalisme mempengaruhi kita itu memang sangat rapih dan kompleks melalui suatu ideologi. And that ideology is based on politics, state capture, economics, scientific materialism, public relations, the nuclear family, education, and media. Dan psikosis kapitalisme ini yang terstruktur ini itu dibuat melalui politik, melalui sistem politik, melalui ekonomi, melalui materialisme ateis, melalui humas, melalui keluarga, pendidikan, dan media massa. Jadi dibentuknya psikosis itu melalui itu semua. What I want to concentrate on tonight is the education. Yang terlihat ingin fokus malam ini adalah tentang pendidikan. Sehingga
yang ternyata punya tasawuf. This one to make it clear. They thought we are going to talk about Sufism. That's what they thought. Okay, So so if you want to make it clear to them, so what we'll be talking about is futuh. oke. Yang akan kita bicarakan adalah ketua. Yang ada kaitannya dengan pendidikan dan juga ada kaitannya dengan tasawuf. So we got when we do the two darses after the dhikrs, I'll go more into details of tasawuf. Kalau mau tasawuf lebih dalam lagi itu nanti aja kalau itu sudah dikir terus yang itu sudah dikir. Which is tomorrow, is it? Yes, Ya. tomorrow and next week again. Ya. So- Besok dan minggu depan itu lebih banyak tasawufnya. Sekarang mungkin mendekati ke arah sana, jadi bicara futuh aja dulu. So, otherwise I'll only be repeating myself. Dan itu semua akan ada pengulangan-pengulangan untuk penekanan dan juga supaya kita nggak lupa. So when we look more into detail about futuwah, you will find all the elements of tasawwuf contained within that. Ketika kita memperdalam futuwah, kita akan sadar bahwa sebenarnya minimal banyak atau bahkan semua unsur tasawuf sebenarnya ada di dalam futuwah. So Sheikh Abdul Qadir says the rebirth of futuwah in our time is incumbent on us. Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa kelahiran atau munculnya futuwah di zaman sekarang itu merupakan suatu keharusan. Futuwah is the foundation for the education of the Muslim. Futuwah adalah dasar bagi pendidikan umat Islam. Futuwah comes from the word fata, meaning young man. Futuwah itu datang dari kata fatah yang berarti pemuda. So we also come across fityan, which is the plural, and fatya, which is feminine, and feminine plural fataya. So all these terms we might come across. Oke. Bisa juga fit Fityan, dan yang maskulinnya dan fataya. femininnya fataya. The first and foremost quality of the fata is refusal to submit to anyone or anything other than Allah. Sifat pertama dan juga yang pertama dan juga yang paling mencolok dari seorang fatah itu penganut futuwah, itu adalah tidak mau refuse to submit to anything, tidak mau tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu ciri khas yang pertama dan juga yang paling mencolok. The second is dismantling of the self. Kedua itu The dismantling of the nafs. ya, kedua itu keahliannya untuk menghadapi atau memerangi atau melumpuhkan hawa nafsunya. Itu ciri khas kedua dari seorang fatah. Tahu bagaimana berperang melawan dirinya sendiri. And the third is service, which is khidmah. Ya, dan yang ketiga adalah pengabdian, hikmah. Itu ciri khas ketiga dari seorang fatah. So, from the three that I've just mentioned now, right, all of these are contained in what we know as tasawwuf. Dan ternyata tiga hal yang tadi sifat fatah itu ternyata itu semua ada dalam ajaran tasawuf. And all of these and tasawwuf itself is contained in the Sharia. Dan tasawuf itu sendiri itu berada di dalam syariat. Jadi futuwah ada di tasawuf, tasawuf ada di syariat. Because when I asked Sheikh Abdul Qadir right at the beginning, what is tasawwuf? He said tasawwuf is in the Sharia. Persis seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir waktu pertama-tama ketemu dengan Dr. Riyad. Apa itu tasawuf? Jawabannya yang pertama adalah tasawuf adanya di dalam syariat. So we have what we are familiar with, and he doesn't go against that idea. But we have Iman, Ihsan, and Islam.
right? Sharia, tasawwuf, and aqidah. Right? We've got to have all three at the same time. Nah, dan kita harus memiliki tiga-tiganya, yaitu akidah, fikih atau syariat, dan tasawuf atau ihsan. So Harus ada tiga-tiganya. yeah, what he meant, and which I didn't understand then, so I got to understand later, that the practices of the Sharia and the re-establishment of the Sharia, or the establishment of the Sharia, right, bring about a transformation in you. And tasawwuf, when that transformation happens, right, tasawwuf is able to guide you further with it, in your development and explain what is happening to you because of your practice of the Sharia. Oke. So, Jadi yang Dr. Riyad baru paham sekarang. Jadi waktu awalnya tuh bingung ini apa gitu saya. Jadi kalau kita ingin merubah masyarakat, ingin mendapatkan syariat, itu pada dasarnya kita sendiri juga harus bertransformasi diri. Nggak bisa hanya sekedar menegakkan syariat tapi kita sendiri nggak berubah. Nah, masalahnya transformasi diri itu berubah itu ada dari tasawuf. so Jadi sebenarnya itu yang dimaksud oleh Syekh menurut. we come to the first point: refusal to submit to anyone or anything other than Allah. Oke. Jadi poin pertama tadi tidak mau menyerah tunduk kepada siapapun kecuali Allah. Beliau akan rincikan jelaskan maksudnya. With regards to the first quality of the fatah, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Anbiya, verse 60, they said, we heard a young man, fatah, mentioning them. They call him Ibrahim. Dalam So, this is ayat of Quran. dalam surat Anbiya ayat 60 itu kami mengatakan kami mendengar seorang fatah menyebutkan intinya gini aja lah. Intinya dalam surat Anbiya ayat 60 ini bisa dicek sendiri itu apa isinya, tapi intinya adalah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang fatah. Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai seorang fatah. This is referring to the Prophet Ibrahim alaihissalam when he broke the idols that his father and his people worship. Itu terjadi, ayat itu turun menjelaskan suatu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya. Sheikh Abdul Qadir says that from the Quranic verses we derive three vital elements of futubah. Dari ayat Quran kita bisa menyimpulkan ayat Quran yang berhubungan dengan fatah ini, kita bisa menyimpulkan tiga hal menurut saya. The first is that the Prophet Ibrahim alaihissalam was a youth. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya seorang pemuda. That he teaches by action. Bahwa dia mengajarkan melalui amal, bukan teori saja, teori pasti ada tapi amalnya juga ada. And the intellect follows the action. Oh, oke. Dan dan teorinya justru sesudah amal. Jadi bukan teori dulu, tapi amal dulu, amal kemudian teori ini nyusul. Menurut saya Abdul Qadir dari ayat tadi itu tersimpulkan tiga hal tadi. Pemuda, bahwa mengajarkan melalui amal, dan kemudian ketiganya ada juga teori, tapi teori itu muncul sesudah amal. Jadi amal dulu baru teori. So the first was he teaches by action. The second was Teori follows after amal. and the intellect follows the action. So that's a second and third, right? The first one is that he's a youth. Ya.
So you did mention this, I right? already explained. From the reference to Fatah in the young men who took refuge in the cave in Surah Al-Kahf, we can deduce that illumination precedes action and action precedes intellect. Right? Nah, sedangkan kalau dari surat Al-Kahfi tentang Fatah, hanya Fatah itu ada yang tentang Nabi Ibrahim, ada juga dari surat Al-Kahfi yang para pemuda itu kita bisa dari sana menyimpulkan bahwa kasaf atau ilham itu datang sebelum amal, dan kemudian amal sendiri datang sebelum akal, sebelum teori. Jadi kronologinya tuh ilham dulu, udah ilham terus amal, udah amal terus baru teori. Kalau itu disimpulkan dari surat Al-Kahfi yang tentang pemuda-pemuda itu. So the prophets received wahi, revelation from Allah, and the young men who took refuge in the cave received ilm al-laduni, direct knowledge from Allah, or in the terminology of tasawwuf, tajliyat, illumination into their hearts. So the prophet received wahi, and then these people received ilmu laduni. Ilm al-laduni. Oke, jadi Rasulullah SAW itu menerima wahyu, sedangkan pemuda-pemuda di gua Al-Kahfi itu mereka mendapatkan ilmu laduni, atau dalam istilah tasawufnya tajaliyat. So direct knowledge from Allah. Itu ilmu langsung dari Allah. In the terminology of tasawwuf is called tajliyat. Ya, dalam istilah tasawuf, tepatnya mungkin tasawuf Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi tasawuf. Tasawuf tajaliyat. Tajliyat, it is illumination that comes into the heart. Itu adalah pencerahan yang masuk ke hati. Kita kadang-kadang nyebutnya dalam Ilm laduni is a possibility for all human beings. ilmu laduni itu sebenarnya suatu hal yang suatu hal yang memungkinkan untuk didapat oleh semua manusia. Kalau wahyu memang hanya nabi, tapi kalau ilmu laduni semuanya semua manusia juga bisa. Kalau memenuhi syarat-syarat itu. From these two references, Dari dua referensi ini, we know that these fityah were constrained to worship other than Allah. Right, so the youth of the cave, they were expected to worship other than Allah, but they chose not to do so and to die rather than to worship something other than Allah. jadi pemuda-pemuda yang di gua tadi itu mereka adalah pemuda-pemuda yang sebenarnya masyarakatnya memaksa mereka untuk menyembah selain Allah, tetapi mereka tidak mau dan lebih baik mati daripada harus menyembah selain Allah. Jadi walaupun ditekan kayak gitu oleh masyarakat, dia nggak mau. Jadi mati aja, atau untuk sementara lebih baik masuk gua aja dulu, nyepi dan lain-lain. Sheikh Abdul Qadir notes that futuwa is, in a sense, alongside tawhid. Syekh Abdul Qadir itu bisa melihat atau menangkap bahwa futuwah itu sebenarnya berdampingan dengan tauhid. Dengan tauhid. Jadi sifat-sifat fatah itu sebenarnya berdampingan dengan tauhid. So like we were saying yesterday, we'll continue, but just something that comes to mind is as a sheikh of instruction, the sheikh moves from the physical, the outward, to the inward, which is the intellectual, and to the hidden, which is the spiritual. Right? Now, you can see how he deals with this topic. Right? So what he's doing here, by talking about futuwa, what he's doing here is connecting the hidden to the outward, and how the outward then has an effect on the inward. Jadi mengenai penjelasan futuwah ini,
Syekh Abdul Qadir yang merupakan syekh instruksi gitu, syekh yang bisa membimbing, itu menjelaskan bagaimana hal luar bisa mempengaruhi yang dalam dan bagaimana yang dalam bisa mempengaruhi yang luar. Jadi melalui penjelasan Futuwah ini beliau sedang menjelaskan itu semua. Kalau masih kurang paham mungkin perlu direnungi lagi atau pelajari lagi tepatnya gimana itu semua terjadi. And that is the reason why so few people, although it's been thousands of them, so few people followed him. And they didn't give him a voice, a public voice, to the vast majority of the people. The way to silence someone is to ignore that person. So there are many people coming to Syekh, but then Right. But there are many people coming to the Shia, but it's not like the majority of the Muslims. Because he puts us in an uncomfortable position. Right? He gives us the tasawwuf, but then he tells us that it has to be in balance with the Sharia. And the Sharia, from what we spoke about last night, is Amal Ahl al-Madinah, which is action, not just the knowledge. Knowledge with action. Yeah. jadi orang-orang yang datang ke Syekh Abdul Qadir itu banyak, tapi yang istilahnya yang tersisa atau yang masih setia atau apa itu sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan jawaban beliau itu membuat nafsu dari para murid-murid ini atau orang-orang ini nggak enak gitu, banyak yang nggak enak. Nah, kenapa? Karena beliau itu suka menekankan tentang pentingnya syariat. Kan kebanyakan yang datang ke beliau itu tentang tasawuf gitu ya, apalagi kalau di barat gitu. Nah, begitu datang selalu ngungkit masalah syariat. Kalaupun yang muslim, misalnya yang oke fikihnya dan yang lain, tapi kan ada fikihnya yang lupa, misalnya masalah muamalah. Ke orang bule, syariat disebut, mereka nggak suka. Ke muslim, kalau syariat aja mungkin nggak masalah, tapi yang lebih spesifik lagi muamalah disebut, nggak suka juga gitu. Jadi beliau itu suka menyentuh hal-hal yang nggak begitu seret di nafsu orang, sehingga akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang masih tetap berada di sekitar saya. Sheikh Abdul says that Futuwah is, in a sense, alongside Taqi. Di Futuwah itu bersandingan dengan Taqi. Mengulang lagi. Futuwah is a kind of nobility and relates to the highest capacity or quality possible in knowledge for the servant of Allah. Right? Jadi Futuwah itu merupakan suatu kemuliaan dan itu berkaitan dengan suatu kualitas untuk highest capacity or quality. Yang itu dan itu berkaitan dengan kemampuan atau mutu kualitas seorang menjadi abdi Allah, jadi hamba Allah. So as Imam As-Sulami said, seperti yang dikatakan oleh Imam Sulami, he said, all praise is due to Allah, who has opened the path of Futuwah, which leads to the most beautiful form of the fulfillment of our duties to Him, and who has cleared and cleansed the path from all errors and all evil, and raised its level to the highest. Jadi di sini Abdurrahman Sulami, itu Imam Sulami, itu beliau bersyukur bahwa kita telah diberi jalan tentang Futuwah, karena dengan Futuwah ini kita bisa menjadi manusia terbaik dalam mengabdi kepadanya. Jadi Futuwah itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang terbaik lah. The prophets whom he sent, so this continuing with As-Sulam. Imam As-Sulam is saying, the prophets whom he sent
Allah subhanahu wa ta'ala has sent. And the chosen servants who are close to him are on this path. Para nabi itu semuanya, para nabi dan juga para aulia itu semuanya memilih jalan petuah ini. Semuanya berada dalam jalan petuah. All of those to whom the path to truth has been opened and whose names are written as pure in the book of righteousness have learned to follow this path and attain the noble level of those who embody truth. Dan bukan hanya para anbiya dan para aulia saja, tapi banyak kaum soleh pun memang mereka menjadi manusia-manusia super atau manusia-manusia terbaik karena telah mempelajari jalan petuah ini. So, Jadi intinya petuah itu adalah kunci menjadi menjadi manusia-manusia mulia, kunci untuk menjadi manusia. so what we're seeing here is what we just saw is the first part, right? The first quality of the person who has futuh. This refusal to submit to anyone or anything than Allah. Right, so now, to repeat myself, right? These qualities that you see here, right, that you find in the fatah, the one who has futuh, is tasawwuf. The main points of tasawwuf are contained in here, right? But futuh is more than tasawwuf. It's tasawwuf plus, right? So the way we understand tasawwuf is something that deals with the hidden, spiritual, right? But the spiritual must enable you to act in the physical, right? So people say, well, tasawwuf is about spiritual matters, right? It is about spiritual matters. It is about the nafs, the annihilation of this nafs. It is about ruh. It is about sir. It is about fana. It is about baka, right? But it's not for the one. It doesn't mean you have to sit in the zavia to do all this. So futuh is to bring it outward. It's to, at the same time, practice the Sharia. Haqiqah, Shaykh Abdul Qadir, this is the main lesson he came as a Sufi Shaykh. He brought to light. He was different, right? In the sense that all Sheikhs of Tasawwuf will tell you that you must have, that we must have a Sharia and we must have a Haqiqah. But what he's saying, that you cannot only say this, you have to do it. Okay. Jadi begini, sebentar. Jadi memang tasawuf dengan futuh itu memang mirip, tapi bedanya ada bedanya adalah kalau futuh itu tasawuf plus. Jadi tasawuf tapi tasawuf yang tingkat tingginya. Kalau tasawuf itu sendiri kan luas istilahnya dari dasar sampai atas gitu. Tapi kalau futuh itu plus, itu yang khusus untuk atasnya. Itu poin satu. Poin kedua adalah bahwa kalau kita bicara tasawuf, umumnya kita bicara tentang yang di dalam dari dalam gitu kan ada 3 level kalau saya menjelaskan. Itu biasanya kita bicara itu. Nah, masalahnya kan kita sebagai muslim jangan hanya bicara hakikat saja, tapi bicara syarat juga, mengamalkannya di tengah masyarakat itu gimana. Nah, di sanalah kuncinya futuh. Futuh itu membantu yang ada di hakikat yang di dalam itu menguatkannya ke masyarakat. Maka akhirnya kita butuh futuh.
So we come to the second quality of the fatah. Nah itu semua tadi adalah tentang sifat pertama dari seorang fatah, yaitu yang tidak tunduk pada siapapun kecuali Allah. Sekarang kita bicara sifat kedua dari seorang fatah. The second quality of the fatah is dismantling of the nafs. Yaitu memerangi atau melumpuhkan hawa nafsu. Dismantling, for us, we know from tasawwuf, is fana. Dalam tasawuf itu istilahnya mencapai panafilah. Allah says in verse 58 of Surah 21, He broke them in pieces. He's talking about Ibrahim alayhi salam. Which one? Yeah. He broke them in pieces except for the biggest one, so that they would have it to consult. He broke all the idols and he left the biggest one. So Sheikh Abdul Qadir tells us that in Sufi commentaries, tafsir, on the words he broke them in pieces, the Prophet Ibrahim alayhi salam is also teaching about the true nature of Allah's absolute unity and uncompromising power. Say, translate and we explain further here. Jadi di dalam surat 21 ayat 58 itu tentang Nabi Ibrahim, dia memecah berhala-berhala tersebut, menghancurkan berhala-berhala tersebut, terkecuali berhala yang terbesar. Berhala yang paling besar itu di sisi hakikat. Nah, Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa di dalam tafsir Sufi, sewaktu membahas ayat tersebut, yaitu waktu Nabi Ibrahim menyisakan berhala yang terbesar, dalam komentar-komentarnya, tafsirnya itu menjelaskan tentang sifat sesungguhnya dari menjelaskan tentang, pada dasarnya ayat tersebut sedang menjelaskan tentang tauhid dan kekuasaan Allah. Bagaimana tepatnya ini nanti diteruskan. Jadi ayat tersebut sebenarnya sedang menjelaskan tentang tauhid dan kekuasaan Allah. Itu dalam tafsir Sufi. Kalau tafsir biasa nggak kesana gitu. So if we take, for example, wealth, fame, and power to represent idols, that can be easily smashed. We are still left with the biggest one, which is one's self. Yeah. Nah, jadi penjelasannya adalah itu seperti kita bisa menghancurkan harta, kita bisa menghancurkan popularitas dan lain-lain karena kita nganggap itu semua sebagai berhala. Nah, itu dikiaskan dengan tadi berhala-berhala kecil itu. Jadi kita bisa saja menghancurkan itu semua. Tapi ada satu yang kita susah sekali untuk hancurkan, berhala terbesar apa? Yaitu nafsu diri kita sendiri. Yang lain-lain mah mungkin masih bisa kita hancurkan, tapi nafsu diri kita sendiri itu yang paling susah. Dan itu dikiaskan dengan berhala terbesar tadi. Sheikh Abdul Qadir says that for the Sufis, the breaking of the idols is also the breaking of the aspects of character, such as freewheeling and free operating and thinking that one can deal with the world as one wishes. Yeah. So Sheikh Abdul Qadir is saying that so in fact. Let's continue because he explains what he means. So you did say. Yeah, it's an analogy. If we take for analogy, wealth, fame, and power to represent idols, then that can be easily smashed. We are still left with the biggest one, which is the nafs, right? Sheikh Abdul Qadir then says that for the Sufis, the breaking of the idols is also breaking of those aspects of character, such as freewheeling and free operating and thinking that one can deal with the world as one wishes. What he means by that is that the breaking of the idols, it also means that you
uh, acknowledge that your will is under the will of Allah. And you are not, you are not, you cannot do Live as you wish. live or as think you as wish, because you must know that we have to submit to the will of Allah. Jadi tadi kan ada tafsir sufinya adalah bahwa tentang penghancuran berhala-berhala tadi itu adalah seperti penghancuran popularitas dan lain-lain gitu, harta apa. Tapi yang paling sulit adalah untuk menghancurkan nafsu kita sendiri. Oke, itu tafsir satu. Tapi ada juga tafsir yang satu lagi. Yang tafsir satu lagi adalah bahwa itu ditafsirkan bahwa bagi seorang sufi itu kita harus menundukkan keinginan kita kepada keinginan Allah. Jadi Allah maunya apa, kita harus tunduk. Jadi istilahnya kalau Anda seorang sufi, Anda nggak bisa hidup suka-suka Anda, berpikir suka-suka Anda, hidup semua gue, berpikir semua gue, itu nggak bisa. Itu semua harus ditundukkan kepada apa yang Allah inginkan terhadap pikiranmu dan terhadap gaya hidupmu. Kalau Anda ngaku sufi, Anda harus seperti itu. Nah, itu adalah tafsir yang kedua dari ayat tadi yang memecahkan berhala-berhala. At this point, right, every Muslim knows this point, because we say we are Muslim. They ask you what do you mean that you are Muslim? You say I follow Islam. Right? The meaning, what's the meaning of the word Islam? It's submitting to the will of Allah. Of course, in one way it means peace, but in the other more important way it means submission to Islam means submission to the will of Allah. Ya. Nah, sebenarnya banyak Muslim, tidak semua tapi cukup banyak Muslim itu sebenarnya paham mengenai tunduk kepada keinginan Allah ini. Kenapa? Karena definisinya Muslim itu ada dua. Yang satu artinya peace, damai, oke ya. Tapi selain Muslim itu artinya damai, itu ada arti yang satu lagi, yaitu tunduk kepada Allah. Jadi sebenarnya banyak Muslim sebenarnya udah tahu gitu, walaupun di sini oleh tafsir sufi dirincikan lagi, gitu. Maksudnya gimana? He adds, Sheikh Abdul Qadir continues. He says, you cannot. This is his words. Right? You cannot make good character just by not being mean. Right? Mean. Not saying bad things, not being suspicious. That is not enough. You see, for true right action, the man of knowledge has to know that his nafs has to be disintegrated or annihilated. Jadi ini menurut Syekh Abdul Qadir sendiri, ini dikutip langsung dari perkataan Syekh Abdul Qadir. Anda tidak bisa menjadi orang yang menjadi orang yang memiliki karakter yang baik hanya dengan stop being mean apa ya? Kayak Mean is cruel. Ya, I'm trying to explain Indonesian. Mean itu kayak kejam. Ya, tapi nggak kejam-kejam amat gini. Kayak culas atau judas atau gimana gitu lah. Itu hanya dengan itu saja nggak cukup gitu kan. Kalau mau jadi orang berkarakter baik, hanya stop bilang-bilang bicara-bicara yang jelek, bicara-bicara yang negatif, bicara yang nyakitin hati orang, itu saja nggak cukup. Kemudian menjadi orang yang suka suudzon, Anda berhenti, jangan suudzon mulu, itu saja nggak cukup. Menurut saya, apabila Anda ingin memiliki bir, BIRR, maka orang tersebut juga harus bisa menghancurkan atau melumpuhkan nafsunya. Jadi hanya berhenti dari 1-2 hal saja, memiliki karakter yang baik itu nggak cukup, tapi harus ini dulu nafsunya, baru bisa Anda menjadi orang yang berkarakter baik, kurang lebih gitulah. This is what the Sufis call fanatic.
Nah, inilah yang disebut panafila oleh Pak Sufi. He has to lose the belief. He has to lose the big idol. And then he knows that things are not as they seem in experience. And then he understands the true nature of Allah's absolute unity and uncompromising power over him and everybody. This is the essence of Futuwah, and it means a different way of experiencing reality. These are the words of Sheikh Abdul Qadir, right? Yeah. Jadi kita itu, ini menurut Syekh Abdul Qadir sendiri langsung harus menghancurkan, menentukan berhala yang terbesar tadi, yaitu hawa nafsu. Dan kemudian berdasarkan pengalaman itu suka berbeda dari apa yang orang omongkan, jadi memang harus dirasakan sendiri bagaimana menghancurkan nafsu itu. Dan dalam proses penundukan atau penghancuran atau pelemahan hawa nafsu ini, kita akan, dalam proses itulah kita akan merasakan tauhid dan kekuasaan Allah. Mungkin kita harus ngalaminya sendiri untuk memahami itu, tapi tauhid dan kekuasaan Allah dalam proses jihad bin nafs itu akan benar-benar kerasa. Dan ini adalah esensi daripada Futuwah. Dan ini merupakan mengalami realitas atau merawani hidup yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya berbeda gini. Kita, ini contohnya misalnya gini, sebelumnya misalnya kita kalau lihat harta gitu ya, kalau lihat harta asalnya wah gimana gitu, wah kalau kita punya duit ini nanti kita bisa gini. Tetapi kalau kita misalnya sudah harta itu, kita sudah mengasah jiwa kita sehingga harta itu masih punya arti, tapi udah kecil gitu, itu nanti kita melihatnya jadi air. Atau kalau istilahnya kiasnya, analoginya mungkin lucu kalau bahasa Sunda, asal nama lah lihat awewe itu boleh kumaha gitu, tapi kalau udah nikah mah biasa ya. Contoh, jadi kita ngalaminnya udah berbeda gitu, ngalamin hidup ini berbeda. Nah ini tadi kalau kita melakukan jihad bin nafs, cara kita berinteraksi dengan realitas itu berbeda, itu mungkin begitulah. Dan nggak sama cara kita merawat. So we come to the third quality. Nah ini sekarang The third quality of kualitas Fatah ketiganya, is service. yaitu tentang hikmat, tentang pengabdian kepada masyarakat. So when the Muslims migrated to Medina, the Prophet ﷺ instituted brotherhood and guardianship. That's muwalat, binding the Muslims together in solidarity and support for each other. Jadi yang berkaitan dengan hikmat ini adalah suatu umat Islam itu hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW itu mendirikan menegakkan praktek persaudaraan dan praktek mualat, yaitu saling melindungi. Jadi saling melindungi dan sikap saling bersaudara itu benar-benar ditegakkan oleh Rasulullah setelah hijrah. So Allah speaks of brotherhood in the Quran. The ayat of the Quran is that the mu'minun, believers, are brothers. So make peace between your brothers and have taqwa of Allah, so that hopefully you will gain mercy. That's Jadi, the ayat of Quran. Jadi di dalam surat 49 ayat 10 itu disebutkan bahwa kaum mukminun itu adalah saudara. Oleh karena itu berdamailah antar saudara ini dan milikilah takwa. Semoga dengan itu kita akan mendapatkan rahmatnya. Jadi persaudaraan itu akan mengundang rahmat, kurang lebih gitu, akan mendatangkan rahmat Allah, menurunkan rahmat Allah. The Imam al-Ghazali listed the following 8 duties of brotherhood.
Imam Ghazali itu merincikan, menyebutkan 8 hal dalam 8 poin dalam persaudaraan sesama muslim, Material assistance, yaitu saling bantu dalam masalah materi dan masalah keuangan, personal aid, bantuan pribadi, holding one's tongue, jaga mulut, jangan nyakitin orang dan lain-lain, speaking out, menegakkan kebenaran, kalau ada yang salah kita sebutkan, jangan diam aja, gitu. forgiveness, Memaafkan, prayer, berdoa, loyalty and sincerity. loyalitas, dan tulus ikhlas sesama kita, And informality. dan tidak selalu dalam bergaul itu tidak selalu formal, tidak selalu resmi gitu lah, jadi santai lah namanya juga dengan saudara gimana gitu. So in relation to muwalat, this quality, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, the men and women of the mu'minun are friends, right? Awliya of one another. They command what is right and forbid what is wrong, and establish salat and pay zakat and obey Allah and His Messenger. These are the people on whom Allah will have mercy. Allah is Almighty and Wise. Tadi itu kan di surat 49 ayat 10 itu membicarakan tentang persaudaraan yang ditegakkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah selain persaudaraan juga menegakkan mualat sesudah hijrah itu. Nah, kalau mengenai mualat itu adanya di surat 9 ayat 72. Di sana bicara tentang mualat. The wali, the singular of awliya, accepts total responsibility for looking after someone else. Okay. The wali here is saying that this protector. So it's friends of Allah. So The men and women of the mu'minun are friends. So no, it means amongst people. Right? You accept responsibility for your friend. Jadi seorang wali itu dia mengambil Yeah. ya. Someone. Jadi seorang wali yang mempraktekkan walayat ini dia mengambil tanggung jawab penuh, bertanggung jawab penuh terhadap kawannya, terhadap saudaranya. Ayah misalnya seorang ayah lah bertanggung jawab apa tentang anaknya, apapun saya bertanggung jawab atau gimana, atau seorang pemimpin kepada bawahannya. Nah ini sesama muslim dia istilahnya bisa saling backing, saling bertanggung jawab atau gimana. Itu sifat dari walayat. Whilst muwalat can be fulfilled by the father, the next of kin, and the ruler of the Muslims, it also means a unique relationship that bound the Muslims into a unit much closer than that of the close-knit family. Ya. Nah jadi tadi seperti seorang ayah yang bertanggung jawab atas perilaku anaknya gitu kan, pemimpin yang bertanggung jawab atas perilaku bawahannya. Nah, saling tanggung jawab, saling backing, saling tolong menolong antar muslim itu sebenarnya merupakan praktek yang lebih erat lagi daripada praktek orang tua ke anak atau kakak adik. Jadi kan kita selama ini tahunya kalau kayak gitu saling backing, saling tolong itu antara orang tua ke anak aja atau antara kakak adik saja. Nah, yang dipraktekkan oleh umat Islam, oleh yang didirikan oleh Rasulullah, yang mereka praktekkan, yang para sahabat praktekkan itu lebih ini lagi, lebih dari sekedar antar saudara. So muwalat has very wide social, political, economic, and legal implications. Jadi muwalat ini mempunyai implikasi yang sangat luas secara sosial, politik,
ekonomi maupun secara hukum. Sheikh Abdul Qadir says that the Prophet ﷺ laid down the fundamental elements of a new order for a new social ethos grounded in ibadah for Allah and love of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. We have been given these 4 orders. You are not mu'min, believer, a true believer, until you love Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam more than your family and the whole of mankind. You are not a mu'min until you want for your brother what you want for yourself. If you believe in Allah and the last day, you will treat your neighbor with kindness. And if you believe in Allah and the last day, you will show hospitality to the guest. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menegakkan elemen-elemen untuk berdirinya suatu etos sosial yang baru. Dan elemen-elemen tersebut intinya ada 4. Yang pertama adalah Anda bukanlah seorang mukmin kecuali Anda mencintai Rasulnya melebihi mencintai keluarga Anda sendiri dan umat manusia. Jadi Anda harus mencintai Rasul lebih daripada keluarga kita sendiri dan umat manusia. Itu poin pertama dari social order yang ingin diterapkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah Anda bukan seorang mukmin kecuali Anda menginginkan kepada saudara-saudara Muslim Anda seperti yang Anda inginkan bagi diri Anda sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda harus memperlakukan para tetangga dengan baik. Dan yang keempat adalah Anda harus memperlihatkan hospitality kepada para tamu. Jadi kalau ada tamu atau apa, Anda harus bisa menjadi seorang tuan rumah yang baik. Saya kasih contoh nih misalnya. Saya dulu waktu di Amerika tuh ada seorang guru lah, guru Islam. Saya tahu persis orangnya itu sibuknya minta ampun. Tetapi kalau ada orang yang bertamu, dia akan menerima tamu tersebut dengan begitu hormat dan lain-lain gitu. Dan kemudian cukup menyita waktu dia juga gitu. Padahal bagi dia waktu itu sangat berharga, tapi dia lakukan itu semua demi menghormati tamu. Dan selama definisi kita adalah tamu dia akan lakukan itu. Begitu sudah berubah, misalnya kita menjadi tetangganya atau menjadi muridnya atau menjadi apa, ya udah beda lagi. Tapi selama kita itu tamunya dia akan memperlakukan kita dengan sangat beda. Dan dulu ya kawan seperti itu waktu di Amerika. Dan itu yang maksudnya yang menghormati. Ya, atau contoh satu lagi misalnya ayah saya itu tafsirkan bagaimana itu. kenapa? Jadi kalau tafsirkan Oke. karena lari dari konsep yang disebutkan. So, what we just saw here, right, are 3 qualities of someone who has futur, right? Which is refusal to submit to anyone or anything other than Allah, dismantling of the self, the nafs, and service, khidmah. This is something that all Sufis have. Right? Now, why Shaykh Abdul Qadir is talking about futur is because with these qualities, right, and these qualities enable you to then do what you need to do in the establishment of Islam and the defense of Islam. And we will look at that now. Right? So it's
it's I got here heading is Futua institutionalized, right? Which means the qualities, the values of Futua, namely the refusal to submit to anyone or anything other than Allah, the dismantling of the nafs and service, were institutionalized in ad-dawla in Islam. Karena Yeah. jadi meringkasnya, jadi sifat utama dari seorang fatah adalah tidak menyerah, tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kedua, memerangi hawa nafsu. Dan ketiga, dan ketiganya adalah the next one is military. mengabdi hikmat kepada masyarakat. Itu 3 sifat dari seorang fatah. In the guilds. Nah, Yeah. dan sekarang itu jadi kan itu seorang fatah, dan sekarang Dr. Riyad berusaha menjelaskannya bagaimana itu semua diinstitusikan di daulah Islam. Jadi kalau tadi kan itu oke lah, betulkah seperti itu. Nah, kemudian institusinya bentuk apa? Nah, ini mau dijelaskan sekarang. Tepatnya institusinya kayak. Okay, so we see that Futua was present in the military, in the guilds, in the madrasas. But what we want to we just want to focus. I just want to focus on the military, right? Jadi Futua itu bisa terlihat di dalam militer Islam dalam sejarahnya, bisa terlihat di dalam gilda, and then what's the third one, the military, the guilds, And the circles of teaching. dan juga di di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren. Jadi dalam 3 hal ini Futua itu kelihatan dalam sejarah Islam. Tapi Dr. Riyad sekarang mau fokus dalam militer sendiri, bagaimana Futua itu hadir. And of course, besides these, they were present in the tariq. Tapi selain itu ada juga di dalam tarekat. Okay. So why I'm mentioning this is because Sheikh Abdul Qadir has written about this subject. Right? He thought it was important that we know about this. Right? So now we continue. The term futua has been used interchangeably with that of the Arabic term furusiya. Jadi Futua ini kalau bicara tentang militernya dia sering disebut juga sebagai furusia. And fatah is another word for faris, Dan sedangkan Fatah itu suka disebut juga sebagai faris, who was a horseman. ya, yang merupakan yang ini kuda lah. Yeah. The term faris embodies bravery, gallantry, manliness, ismuruwa, and generosity. Right? Dan istilah faris itu mencakup sifat-sifat yang berani, yang elegan, yang perkasa, yang pria gitu. Dan juga mencakup sifat-sifat yang pemurah, generous. Dalam istilah faris itu tercakup di sini, yang merupakan kata lain dari fatah. And these values were present in Arabian society from pre-Islamic times. Dan nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada di masyarakat Arab bahkan sebelum adanya Islam. So Hilf al-Fudul was a pact, a treaty that was witnessed by the Prophet ﷺ in pre-Islamic times, about which he stated, I witnessed a pact of justice in the house of Abdullah ibn Judan that was more beloved to me than a herd of expensive red camels. If I were called to it now in the time of Islam, I would respond. Talking about Hilf al-Fudul. Jadi salah satu contoh bahwa nilai-nilai futuah itu atau nilai-nilai Paris itu sudah ada di zaman di masyarakat Arab bahkan sebelum datangnya Islam adalah peristiwa yang disebut dengan Hilf al-Fudul. Di dalam Rasulullah mengatakan kalau Hilf al-Fudul itu muncul di masa hidupnya, dia sendiri akan
meresponnya dengan sangat positif. See, the prophets also had futuwah. Rasulullah sendiri memiliki futuwah. Yeah. In another narration about the same thing, the Prophet ﷺ said, make such pacts to restore the rights of their owners and that no oppressor has strength over the oppressed. Make such treaties, agreements. Jadi di dalam Hilf of Fudul itu ada semacam perjanjian untuk mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, jadi orang-orang yang misalnya dirampas haknya, dan kemudian ada juga perjanjian kesepakatan bahwa seorang yang zalim itu tidak boleh memiliki tidak boleh mengeksploitasi terhadap orang yang kuat, tidak boleh mengeksploitasi yang lemah. In his biography of the Prophet ﷺ, Ibn Hisham said that members of his family, Prophet ﷺ's family, promised and pledged that they would not find any wrong person among their people or anyone else who entered Makkah, but that they would support him. They would stand against whoever oppressed them until the rights of the oppressed was restored. Di dalam Sirah Ibnu Hisham itu juga dijelaskan bahwa keluarga Rasulullah sendiri itu mempraktekkan futuwah itu sendiri, jadi melindungi terhadap orang-orang yang dizalimi gitu. Jadi keluarga Rasulullah pun mempraktekkannya juga. The futuwah, or I mentioned furusiyah, permeated Muslim society throughout the Islamic period, and Furusiyah writings developed alongside two branches, noble Furusiyah and military Furusiyah. Jadi dengan berjalannya waktu, futuwah atau Furusiyah ini itu kemudian berkembang dan menjadi dua cabang, yaitu Al-Furusiyah An-Nabilah dan Al-Furusiyah Al-Harbiyah. Itu Furusiyah tentang kemuliaan dan satu lagi Furusiyah yang militer. So the noble Furusiyah was a state institution which consisted of training from childhood of the male members of the Abbasid family and the sons of notables in the 8th and 19th century. Jadi kalau Furusiyah yang An-Nabilah, Furusiyah yang kemuliaan itu merupakan institusi yang ditegakkan oleh Abbasiyah untuk mendidik anak-anak lakinya. Jadi anak-anak laki dari Abbasiyah ini dididik melalui sistem yang disebut Al-Furusiyah An-Nabilah. Their children included horsemanship, Anak-anak mereka diajarkan cara berkuda, the use of weapons, penggunaan senjata, archery, polo, bermain polo, and dan hunting. juga hunting itu berburu. Al-Mansur, the Abbasid Khalif, being too old to engage in these activities, used them to prepare the ground for his son and heir Al-Mahdi. So he Trained, he couldn't do it himself, but he made sure his son was trained. Jadi Al-Mansur itu karena Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah, karena dia sendiri terlalu tua, maka dia berusaha semaksimal mungkin agar anaknya Al-Mahdi itu melalui training Al-Furusiyah An-Nabilah ini. So Al-Mahdi was the first Sehingga Al-Mahdi menjadi khalifah pertama to yang be brought up according to the values of dididik Furusiyah. melalui sistem futuwah An-Nabilah ini. Futuwah tadi ada dua ya, Furusiyah An-Nabilah dan Furusiyah yang militer. And from that time, it was a prerequisite for the Khalif. Dan sejak Al-Mahdi itu, Khalifah Al-Mahdi, maka pendidikan Furusiyah atau pendidikan futuwah itu menjadi semacam wajiban untuk para khalifah.
Kan kalau khalifah itu harus dididik itu dulu. So none of the descendants of Al-Abbas mounted the throne without having fully mastered the art. Tidak ada satupun turunan Abbasiyah, turunan dinasti Abbasiyah sejak itu yang menjadi khalifah atau apa tanpa menguasai ilmu-ilmu Rusia. So now Sheikh Abdul Qadir, so this was introducing the subject. Sheikh Abdul Qadir talks now about Sultan Salahuddin and his battles against the Crusades. This is the military Rusia. Yeah, yes. So in reference to military Russia, Sheikh Abdul Qadir speaks of Sultan Salahuddin al-Ayyubi and his battles against the Crusaders. Nah, sedangkan jadi tadi kalau yang Rusia yang nobilitas itu Abdul Qadir itu berbicaranya tentang Abbasiyah. Nah, kalau tentang yang militer itu Abdul Qadir itu mengutip riwayat hidup dari Sultan Salahuddin. He was Rusia militer. So Sultan Salahuddin was the founder of the Ayyubi dynasty, Pendiri dari dinasti Ayyubiyah, which ruled from 1174 to 1193. He was sent to Egypt to accompany his uncle Asad-ud-Din Shah, a general of the army, by Amir Nur-ad-Din, the Seljuk governor of Allah. So he was sent to Egypt. Their task was to help reinstate Shawar as the wazir of the teenage Fatimid Khalif al-Adid Lid-Din Allah. Right? After the death of Shiruk and Sharwar, Salahuddin was appointed as wazir. Right? With the death of Al-Abid, Salahuddin declared himself the Sultan of Egypt. Amir Nuruddin instructed Salahuddin to align with the Abbasid Khalif. Within days, the khutbah in Cairo and Al-Fusta acknowledged the Abbasid Al-Mustadi ibn Yusuf as Khalif. Right? How is this capable? Okay, so I think everybody understands what I said, basically, right? Not only did Sultan Salahuddin study the Quran, so now we're talking about Salahuddin, right? He studied the Quran and the sciences of Islam, including law, but he was well versed in Euclid, the Almagest, and Arabic. He had knowledge of so these are the things he learned, all right? Now, who was the sheikh? Who was the sheikh of Sultan Salahuddin? Ada yang tahu di sini siapa syekhnya dari Sultan Salahuddin? So we talk about this great Sultan, the warrior, Sultan Salahuddin, who conquered Jerusalem. He took as his guide and greatest scholar of his time the Sufi Sheikh Mullah Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Al-Jalani, Abdul Qadir Al-Jalani. Abdul Qadir al-Jailani. So it's here. He took as his guide the greatest scholar of his time, the Sufi Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Not only did Sultan Salahuddin study the Quran and the sciences of Islam, including law, but he was well versed in all these other sciences, right? He spoke Kurdish and Arabic because he was Kurdish, right? And had memorized the 10 volumes of poetry. Salahuddin had an illustrious military career with the capture of Jerusalem from the Crusades in 1187, being which was his greatest achievement. He took as his guide, right, the greatest scholar of his time, the Sufi Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. You can see the time. Many people may not be aware, however, that one of the dimensions of Sheikh Abdul Qadir, talking about Sheikh Abdul Qadir al-Jailani's greatness and his profound influence on the Muslims of his time was that he strove to produce a new generation of Muslims, not just revive true Islam, but to defeat the Crusaders in Palestine and Greater Syria. Right? So
see, this is now we came here to talk about tasawwuf. Can I? We came here to talk about tasawwuf. But Sheikh Abdul Qadir who said, when you talk tasawwuf, you talk Sharia at the same time. That's what he was doing. So it's very difficult for us. Yeah? Because we, you know, it's hard on the nafs. Sultan Salahuddin Ayyubi ini dia mempelajari ulumul Islam, jadi ilmu yang ada di pesantren gitu lah. Tapi selain itu juga dia memiliki ilmu umum lah kalau istilah kita. Jadi dia mengerti tentang sejarah, mengerti ilmu perkudaan, bisa bahasa Kurdis, bisa bahasa Arab, tahu juga tentang sajak dan lain-lain. Jadi dia istilahnya ilmu Islam tahu, ilmu umum tahu. Tapi selain itu dia juga memiliki seorang guru terbesar di zamannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya kalau boleh saya tambahin sedikit ya, itu memang ada diskusi lah, perdebatan apakah menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani itu langsung atau melalui muridnya. Itu memang ada perdebatan. Tapi yang jelas memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu merupakan syekhnya secara langsung maupun tidak langsung di Jailani. Jadi apakah murid langsung ataukah ya murid dari murid, saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas ada kaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. So you can see the similarity between Sheikh Abdul Qadir al-Sufi and Mullah Abdul Qadir Jailani, who was, we took his tariqah. The Shadiliya is a branch of the Qadiriyya tariqah. So Sheikh Abdul Qadir always referred to himself as Qadiri, Shadili, Tarqawi. Yeah. Jadi di sini ada semacam kemiripan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Abdul Qadir Sufi. Kemiripannya apa? Mereka berusaha mengkader orang. So, Dan ini mengkader juga kan, salah satunya Sultan Salahuddin Ayyubi. So Umar Farooq Abdullah, who I quote here, he said, many people may not be aware, however, that one of the dimensions of Sheikh Abdul Qadir al-Jailani's greatness and his profound influence on the Muslims of his time was that he strove to produce a new generation of Muslims, not just revive the true Islam, but to defeat the Crusaders in Palestine and Greater Syria. Jadi, what's the guy's name? The guy's name who wrote this? Umar Farooq Abdullah. Jadi ada seorang scholar, Umar Farooq Abdullah, orang Maliki, yang kelihatan tua-tua lah di YouTube itu. Dia mengatakan bahwa banyak dari kita tidak tahu bahwa salah satu kehebatan atau prestasi dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mencetak generasi, mencetak orang, di mana generasi tersebut itu berhasil mengusir pasukan salib. Jadi kita kan taunya dia wali kutub, dia wali yang hebat dan lain-lain gitu kan. Kita nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya pencetak generasi yang super kuat yang menundukkan perang salib juga sebenarnya. Itu yang banyak kita nggak tahu. So the victories of Nuruddin Zanji was Amir at the time, and his general Salahuddin Ayyubi, and the reconquest of Jerusalem also stand as a testimony to the efforts of Al-Qutb al-Ghawth, Abdul Qadir al-Jilani, and the thousands of upright men and women who appeared in this generation. Ya, dan ada satu lagi, sebelum terusirnya perang salib dari Yerusalem, ya, itu Sultan Salahuddin Ayyubi itu juga menundukkan Fatimiyah kan? Dia kan asalnya pejabat di dinasti Fatimiyah. Iya, Syiah yang Ismailiyah. Dia jadi dengan bimbingan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung atau melalui murid-muridnya, bukan hanya pasukan salib terusir, itu mah yang kedua. Yang pertama sebenarnya adalah Fatimiyah runtuh. Fatimiyah itu sampai runtuh gara-gara instruksi dari Syekh Abdul Qadir Jailani.
Itu yang banyak orang nggak tahu juga. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani sebenarnya politis juga gitu. So when Sheikh Abdul Qadir al-Jilani appeared at the age of 50, this was in the year 1127, after 32 years of preparation, he appeared with tremendous intellectual and spiritual power. Right, just translate. Translator. Yeah, just translate that. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani muncul di usia 50 di tahun 1127, setelah persiapan, mungkin persiapan ya pendidikannya atau gimana, selama 32 tahun dia muncul dengan kemampuan intelektual dan spiritual yang luar biasa. The great Hanbali scholar Ibn Rajab says of him. Also, we must remember that Mullah Abdul Qadir Jilani was Hanbali, madhab, right? And so, in the school of fiqh, Ibn Rajab says about Mullah Abdul Qadir, he says he won the complete acceptance of the people, and the kings hold him in fear and awe, not to mention those who are less powerful. Ada seorang ulama Hambali terkenal yang namanya Ibnu Rajab itu mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani ini berhasil Syekh Abdul Qadir Jilani ini diterima oleh rakyat, dan bukan hanya diterima oleh rakyat tapi juga dikagumi dan ditakuti oleh para raja. Setelah tadi 32 tahun melalui training tersebut muncul ke masyarakat, itu ditakuti dan dikagumi. So Sheikh Abdul Qadir al-Jilani appeared in Baghdad at the same year that the great Mujahid king and Shaheed Imam ad-Din Zanji came to the city's rescue, and was then followed by son Nasiruddin and then by their general Salah. All of them stood with Sheikh Abdul Qadir just as he stood with them. So it's just like it's okay. So what the historian is trying to say, that in Baghdad at that time, the Amir, the Sultan, was Imam ad-Din al-Zanji. He was a Mujahid. Yeah. And he rescued the city. He rescued Baghdad. Ya, dia menyelamatkan Baghdad. And then his son followed him, Nuruddin. Kemudian Nuruddin, anak dari Zangi ini. And the one who followed them was Salahuddin. Kemudian Nuruddin sendiri itu diikuti oleh Salahuddin. And they all were with Mullah Abdul Qadir Jilani, and he was their guide. He was their guide. He was their guide. Dan tiga-tiganya ini tadi Nuruddin Zangi, Nuruddin itu dan Salahuddin Ayyubi itu semua bersama Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu merupakan semacam pelindung atau pembimbing dari mereka bertiga. So those qualities of futuwah we were talking about, right? Sultan Salahuddin learned to be honest, truthful, and the importance of being in harmony with Qadr, with his destiny. He learned it from Jadi Syekh Abdul Qadir. Sultan Salahuddin Ayyubi itu mempelajari tentang kejujuran, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana menerima qada dan qadar dari Syekh Abdul Qadir Jilani. So one of the best and the greatest qualities of Sultan Salahuddin was his fear of Allah. Salah satu sifat terbaik daripada Sultan Salahuddin adalah takutnya dia kepada Allah. That was the first quality. That was the Dan itu ternyata berkaitan dengan first quality of sifat futuwah that pertama we dari seorang kata. spoke about. Yeah. Ya kan? Sultan Salahuddin used his power to protect women and the weak, support rights against wrong, and confront evil fearlessly and then destroy. Sultan Salahuddin menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang pihak-pihak yang lemah
dan pihak-pihak terjaring. So essentially, I've just got one short paragraph to finish, and then we can discuss now the relationship between the outward and the inward, right? Between this futuwa, between tasawwuf and the outward world, right? Because this is Sheikh Abdul Qadir's key teaching. He kept on saying, he told me in my interview with him, he said there cannot be tasawwuf without the Sharia, right? Which means that you have to do the two together. And of course, we know this. We are all murids of Sheikh Abdul Qadir. We know that, right? But what I've done here is to show to give the theoretical evidence for this. The theoretical evidence that we have to do things like we do the wird and the diwan and the hadra, but we also do muamalat. Jadi It's nothing here. ya, salah satu ajaran yang penting daripada Syekh Abdul Qadir adalah hubungan atau kaitan antara yang dalam dengan yang luar, dan tentang pentingnya mempraktekkan mengamalkan fikih dan fikih syariat dan tasawuf. Nah, masalahnya banyak dari kita yang murid-murid Syekh Abdul Qadir mungkin sudah tahu tentang itu, gitu kan? Hanya saja yang dilakukan oleh Dr. Riyad sekarang adalah memberikan bukti-bukti teoritisnya, gitu, dalil-dalilnya, gitulah. Kita sudah tahu bahwa itu ajaran Syekh Abdul Qadir, tapi dalilnya mana? Nah, ini dalil-dalilnya barusan dikerjakan oleh Dr. Riyad. So, essentially, the chapter continues with it shows that during the crusade, when Salahuddin met King Richard, he passed on Futuwa to King Richard, and actually to one of the prisoners, right? And then he set the prisoner free, one of the Christian prisoners. He set him free. He paid. Salahuddin paid the ransom for his prisoner to free him. But what he gave him was futuwa, and that became the whole of chivalry, Western chivalry, which is responsible for bringing in so many positive changes into Europe, was based on Islam, and it came from Islam. Ya, jadi cerita Salahuddin ini masih ada terusnya. Nah, salah satunya adalah sewaktu beliau itu menahan Raja Richard dan lain-lain, itu sebenarnya Sultan Salahuddin itu juga menurunkan atau mengajarkan futuwah kepada para tahanan-tahanan ini. Dan ternyata tahanan-tahanan yang diajarkan futuwah oleh Sultan Salahuddin ini menjadi cikal bakal knighthood atau chivalry atau kesatriaan di kalangan orang-orang Barat. Itu kan kalau di film-film itu ada tuh. Nah, itu semua sebenarnya cikal bakalnya itu dari Sultan Salahuddin mengajar kepada tahanan-tahanan. Kemudian nanti nyebar gitu. So we will in the next two after the next. Is that including the Knight Templars, this civil including the Knight Templars? The Knights, yes, the Knights. Yeah. I'm not too familiar with exact different Knights, but I know the chivalry Knights got it from him. So we will, inshallah, talk about
the teaching of Tasawwuf Sheikh Abdul Qadir taught us exclusively, but it's very hard. It's very hard to just talk about Tasawwuf without talking about Amal Ahl al-Madina and the Sharia. Right? Because most of his political ideas, the political ideas of Sheikh Abdul Qadir, he passed them on during the dars after the rikah. Karena Yeah. jadi Dr. Riyad ini memang pasti akan berbicara tentang tasawuf, walaupun tidak disebutkan kapan tepatnya, tapi dia pasti akan bicara tentang tasawuf. Hanya masalahnya Dr. Riyad ini mau tidak mau kalau menjelaskan tentang ajaran Syekh Abdul Qadir itu juga harus berbicara tentang amal al-Madinah, bicara tentang syariat dan lain-lain. Kenapa? Karena topik-topik itu yang kelihatannya masalah fikih dan lain-lain itu di dalam durus-durus tasawuf Syekh Abdul Qadir itu muncul. Jadi durus-durus itu kan biasanya orang mengira itu mah tasawuf aja, ternyata itu muncul gitu. Jadi mau tidak mau kalau mau paham Syekh Abdul Qadir secara lebih lengkap, ya yang amal al-Madinahnya yang syariatnya harus dijelasin juga supaya bisa memahami lebih lengkap lah. If you look at the 4 books that he published, Book of Amal and Book Safar, so the book of Amal is there, and it was a collection of his durus, right? And what he was speaking there is muamalah, riba. And this is what he was speaking in the dars of the Contohnya bukti konkretnya bahwa di dalam daras-daras tasawuf itu ternyata ada bicara tentang amal al-Madinah, syariat dan lain-lain. Itu yang di tetralogi itu yang the book of amal, the book of haq, the book of tauhid, the book of tawakal atau apa gitu. Nah itu safar, book safar. Nah itu ada topik-topik itu. Itu bukti konkret tertulisnya bahwa kalau Syekh Abdul Qadir itu ya bicara tentang syariat juga gitu di dalam bahasan-bahasan tasawuf. Before riba can be outside, the riba is inside. So you got to purify all of these things from the nafs. Sebelum kita membersihkan riba di luar, kita bersihkan dulu riba yang ada di dalam. So this is very difficult for us. That's why I struggle with it for 40 years, more than 40 years, because my introduction to Tasawwuf was 10 years. I was interested in Tasawwuf 10 years before I met Sheikh Abdul Qadir. Right? And it was not related to the society in which we were living. It was just spiritual development. Yeah. Sebelum Dr. Riyad ini, sebelum bertanya tentang tasawuf ke Syekh Abdul Qadir, itu sebenarnya sudah terjun dalam dunia tasawuf atau mempelajari tasawuf itu 10 tahun. Tapi itu tuh 10 tahun itu biasanya ya tentang diri sendiri saja, tentang ibadah sendiri aja, kurang memperhatikan masyarakat gitu. Nah, sedangkan sekarang dengan Syekh Abdul Qadir, ternyata ilmu tasawufnya banyak berhubungan dengan masyarakat juga. Sehingga selama 40 tahun, karena sudah digembleng 10 tahun sebelumnya di pemahaman yang berbeda, itu cukup sulit juga transisinya gitu. Selama 40 tahun ini untuk memahami tasawuf versi Syekh Abdul Qadir ini. And Sheikh Abdul Qadir, his Islam, the way it should be practiced, came to an end with the end of the Ottoman Caliphate. So, for 100 years, the practice of the deen hasn't been there, right? Socially, economically, and politically, it's been there at a personal level. Right? So, what he was by shocking us with making all the statements, right? He was trying to say that look, not to leave us, you have to
that is one of the three. You have to have all three together. So to bring it back. So that is why I believe he was a mujaddid. He was bringing back the practice of the deen, reviving the deen. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir itu praktek dinul Islam yang lengkap itu terjadi waktu zaman Ottoman. Begitu Ottoman runtuh, ya matilah itu pengamalan Islam yang lengkap itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir sehingga tadi bicara tasawuf pun banyak bicara syariat dan lain-lain adalah berusaha untuk mengembalikan amal din yang lengkap tadi. Jadi upaya beliau untuk mengembalikan din lengkap seperti di zaman Ottoman dulu. Nah, dan menurut saya, menurut Berteriak inilah alasannya, salah satu alasannya kenapa Berteriak meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir ini adalah seorang mujaddid, karena berusaha mengembalikan kepada din yang lengkap. It is not his technique. It's not different from the technique of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Metodologi atau teknik yang dipakai oleh Abdul Qadir menurut Berteriak itu nggak berbeda banyak atau beda sedikit lah dengan apa yang dipraktekkan oleh para nabi. Because the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Ad-din al-muamalah." Karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan al-din al-muamalah. So what about everything else? Right? But that's where the deen is, right? And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, you see, all of us, we go to madrasa, we learn about the aqidah, and we are taught from the time we are children, we memorize it. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. All this is what we have to believe. Right? But Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said he is not a believer who goes to sleep with a full stomach while his neighbor is hungry. So you think now, what kind of believer is someone who has iman? So is he going against the aqidah? It's not that. It's a technique of conveying importance of these things that we were talking about in service, khidmah. Jadi banyak dari kita itu kan belajar akidah secara rinci dan lain-lain gitu kan di pesantren atau di madrasah apa. Tapi kalau kita mendengar penjelasan Rasulullah, mereka itu belum tentu beriman kalau misalnya mereka tidak peduli dengan Tamu. Kenapa? Orang tamu. Ya, tidak peduli dengan tetangga atau dengan orang yang sedang kelaparan atau apa. Anda disebut tidak beriman gitu. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Ya pertanyaannya mungkin ada yang salah dengan cara kita mengajarkan, sehingga orang nggak paham atau nggak ngeh dengan hadis-hadis itu. So I think it's your turn now to make it hard for me. I made it. I know how hard I made it for you over last night and tonight. But this is what I learned from the Shaykh. This is what I transmit. And if there's anything unclear or anything you're not happy with, now is the time we can discuss it. Inilah yang telah dipelajari oleh Berteriak. Oleh karena itu ini pula lah yang beliau sampaikan, karena memang tahunya hanya segitu gitu. Nah, dan kalau masih ada yang kurang jelas, nah disinilah waktunya kesempatan untuk tanda kutip menyiksa beliau atau gimana lah dengan pertanyaan-pertanyaan gitu lah. Kalau masih ada yang kurang dipahami gitu, silakan.